ଯେତେ ବି ପିଏମ୍ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମଟି ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଦିନକୁ ଦିନ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହୁଏତ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 22ତମ କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି 22ତମ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସେହି ନୂଆ ନିୟମ କ'ଣ ଅଟେ ନିହାତି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ପିଏମ୍ କିଷାନ, ସିଏମ୍ କିଷାନ, ତାପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ସରକାର ଦିନକୁ ଦିନ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ଏବଂ 22ତମ କିସ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେବେ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ତାପରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ ଏହି 22ତମ କିସ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ବିନା ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ବିନା ନୋଟିସରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନାହିଁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚାଷୀକୁ ମିଳିବନି ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ତ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଜି 4:01 PM ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏହି 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଆସୁଥିବ। ତାପରେ ଏମିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଫସି ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଏହି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ନ ଜାଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକିଯିବ। ତ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଉଛି ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 3 ଥର DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା DBT ମୋଡ଼ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର DBT ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର DBT ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ହେଲା, ସିଏମ୍ କିଷାନ ହେଲା, ଏପରି ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା DBT ଆକାରରେ ଏବେ ଆସୁଛି।
आग जेतेबेले आसुथिला सेतेबेले अकाउंट सिस्टम रे आसुथिला एबे डीबीटी मोड रे आसुची आपण माने तुरंत आपण मानक बैंक को जाई आपण मानकर डीबीटी लिंक करंतु। तापरे वर्तमान लक्ष लक्ष चाषी एही योजनार लाभ उठाउछंती हेले एहार लाभ केवल सही मानंकु मिलिबो जे माने योजनार शर्तावली पूर्ण करंती। देखंतु आज्ञा लक्ष लक्ष चाषी एही योजनार लाभ उठाउछंती तापरे एहार लाभ केवल सही महिला तापरे एहार लाभ केवल सही मानंकु मिलिबो जे माने योजनार शर्तावली पूर्ण करंती। देखंतु आज्ञा जे माने एही नियम गुड़िक मानुछंती ताहेले सेमानंकु एही पीएम किसान सीएम किसान टंका पाइबे। तापरे जे माने एही नियम न मानुछंती ताहेले आपण मानंकु एही किस्ती टंका मिली पारिबो नाही। तापरे आपण मानंक मनरे गोटिए प्रश्न हेबो एही किस्ती टंका मो अकाउंट को काहीकि आसिला नाही। तो नियम गुड़िक निश्चय जानंतु। तेणु 22तम किस्ती पूर्वरु परवर्ती किस्ती पाइबे कि नाही बोली चाषींको तालिकारे आपणको नाम अछि कि नाही ताहा जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। केउ चाषी टंका पाइबे नाही ताहा जानंतु एवं आपणकर स्थिति मध्य जांच करंतु। तो देखंतु आज्ञा आपण मानकर 22तम किस्ती पूर्वरु आपण माने चेक करि नियंतु आपण मानकर एही पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट रे आपण मानकर नाम अछि कि नाही। तो आपण माने पीएम किसान पोर्टाल को जानतु एवं सही पोर्टाल रे आपण मानकर नाम अछि कि नाही तालिकारी निश्चय जांच करंतु। जदि अछि आपण माने टंका पाइबे नहेले आपण माने एही किस्ती टंका पाई पारिबे नाही। तापरे एही चाषी माननकु किस्ती टंका मिलिबो नाही। देखंतु आज्ञा केउ चाषी माननकु एही किस्ती टंका मिलिबो नाही आपण माने देखंतु। केंद्र सरकार देशर लक्ष लक्ष चाषी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे किस्ती प्रदान करती हेले अनेक चाषी एही किस्ती पाई पारु नाहंती। असंपूर्ण सूचना प्रायतः एहार कारण। देखंतु आज्ञा केंद्र सरकार देशर लक्ष लक्ष चाषी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे किस्ती प्रदान करुछंती हेले केतोटी बा अनेक हिताधिकारी रही जाउछंती सेमाने हुए तो किस्ती टंका पाई पारु नाहंती एवं अनेक हिताधिकारी अछंती ए पर्यंत केतोटी किस्ती पाइला परे सेमाने आउ केतोटी किस्ती ए पर्यंत पाई पारि नाहंती। सेमानंकर भूल केउठी अछि देखंतु सेमानंकर देखंतु आधार लिंक नथिबो। मेन पॉइंट हला सेमानंकर देखंतु आपण माने मध्य जदि पाउ नाहंती ताहेले आपण मानंकर आधार लिंक अछि कि नाही ताहेले आपण माने निश्चय आपण मानंकर अकाउंट को चेक करंतु। तापरे आपण मानंकर बैंक रे डीबीटी लिंक थिबा आवश्यक। देखंतु आज्ञा आपण मानंकर बैंक रे डीबीटी लिंक थिबा आवश्यक बा आधार लिंक थिबा आवश्यक। आपण मानंकर बैंक को जाई तुरंत डीबीटी लिंक करंतु तापरे जाई कि आपण माने एही पीएम किसान टंका पाई परिबे। तापरे आधार रे मोबाइल नंबर निहाती अपडेट थिबा आवश्यक। देखंतु आज्ञा आपण मानंकर आधार रे मोबाइल नंबर निहाती अपडेट थिबा आवश्यक। तापरे आपण माने कृषक पोर्टाल अपडेट कर दियंतु। मेन पॉइंट हला देखंतु आज्ञा सबु बेले मु आपण मानकु कहूची सरकार मध्य कहउछंती आपण माने कृषक पोर्टाल निहाती अपडेट करि नियंतु। तो देखंतु आज्ञा जदि एही कृषक पोर्टाल अपडेट करिवे नाही ताहेले आपण मानकु हुए तो आगामी किस्ती अटकी जाई पारे। तापरे आपण माने पीएम किसान अधीन रे जेउ जमी देइछंती सही जमी को आपण माने तुरंत अपडेट करि नियंतु। देखंतु आज्ञा आपण माने जेउ जमी देइछंती सही जमी गुडी को अपडेट करि नियंतु। तापरे जाई कि आपण माने पीएम किसान टंका पाइबे। तापरे आपण माननकु मेन पॉइंट टी हला देखंतु फार्मर आईडी निहाती समस्ते करंतु। जदि आपण माने फार्मर आईडी करिवेनी ताहेले कोनोसी योजनार टंका बा एहीपरी सरकारी योजना गुड़िकर टंका आपण माने पाई पारिबे नाही। जेपरी हला पीएम किसान सीएम किसान एपरी योजना गुड़िकर टंका आपण माने पाई पारिबे नाही। तापरे जेउ चाषी माने ए पर्यंत सेमानंकर ई केवाईसी पूर्ण करि नाहंती सेमानंकर किस्ती बंद रहिबार सम्मुखीन होई पारंती। यह व्यतीत सेमानंकर बैंक अकाउंट को आधार सहित लिंक करिबारे विफलता भूल अकाउंट नंबर भूल नाम किंबा आईएफएससी कोड त्रुटि मध्य पेमेंट विफलतार प्रमुख कारण। देखंतु आज्ञा मु एबे
टिके आगरू कहूली जो चाषी भाई मैंने EKYC करना से तुरंत आपण मानकर PM किसान पोर्टाल EKYC करंतु। तापरे देखंतु यह व्यतीत सेमानकर बैंक अकाउंट को आधार सह लिंक करंतु नहेले आपण माने पाई परिबे नाही। तापरे जदि आपण माने PM किसान योजना रे भूल अकाउंट नंबर देउछंती ताहेले PM किसान टंका पाई परिबे नाही। तापरे जदि आपण मानकर IFSC कोड जदि भूल अछि ताहेले आपण माने एही PM किसान टंका पाई परिबे नाही। तापरे अनेक क्षेत्र रे जमी रेकर्ड अपडेट न हेबा कारणरू चाषी माननकु अयोग्य विवेचित करा जाई पारे। सरकार स्पष्ट करिसंती जे केवल योग्य चाषी माने एही योजनार लाभ पाइबे। देखंतु आज्ञा आपण माने PM किसान पोर्टाल रे आपण मानकर जमी को अपडेट करंतु नहेले आपण माने एही किस्ती टंका पाई परिबे नाही। तापरे जदि कोनोसी चाषी योग्यता प्रश्न उठा जाए किंबा सेमानंको डॉक्यूमेंट रे कोनोसी असंगति देखा जाए तेबे हिताधिकारी तालिकारु तांको नाम बाद दिया जाई पारे। देखंतु आज्ञा लक्ष लक्ष कोटी कोटी चाषी PM किसान योजना रे एप्लाय करिसंती बा आवेदन करिसंती सेमानंकर सेमाने मध्य ए पर्यंत अयोग्य विवेचित अछंती। तो सेमाने जदि सेमानंकर प्रश्न उठा जाए किंबा तेबे सेमानंकर हुए तो डॉक्यूमेंट्स रे कोनोसी असंगति देखा जाए तेबे तांकू एही PM किसान रु बाद दिया जिवो बोली सरकार कहउछंती। तापरे एही कारणरू प्रत्येक किस्ती पूर्वरु स्थिति जांच करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जहा द्वारा सठिक समय रे संशोधन करा जाई परिबो एवं टंका अटकी रहिबाकू रोका जाई परिबो। तो आपण माने सठिक समय रे तुरंत अपडेट करंतु ताहेले जे कि आपण माने आपण मानकर किस्ती टंका पाई परिबे। तापरे आपण मानकर स्थिति किपरि जांच करिवे ताहा आपण माने मध्य जानिथिबे। PM किसान पोर्टाल को जानतु एवं PM किसान मोबाइल आप मध्य व्यवहार करि परिबे। तापरे नो योर स्टेटस उपरे आपण माने क्लिक करी आपण मानकर आधार नंबर को दियंतु। तापरे जे OTP आसीबो सही OTP को आपण माने दियंतु। तापरे आपण मानकर स्थिति आपण माने जांच करि परिबे। तापरे 22तम किस्ती केबे आसीबो तो देखंतु गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार 21तम किस्ती नवेम्बर रे पहुंची। तेणु गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार परवर्ती किस्ती फेब्रुआरी पाखापाखि आसीबार संभावना अछि। हेले सरकार ए पर्यंत कोनोसी सरकारी घोषणा करिनाहंती। तेणु चाषी माने एबे सेमानकर स्थिति जांच करिबा एवं जदि सेमाने कोनोसी भूल लक्ष्य करंती तेबे तुरंत से गुडी को संशोधन करिबा भलो। देखंतु आज्ञा जदि आपण माने कोनोसी भूल देखुछंती PM किसान रे किंबा आपण मानकर जमी अपडेट होई नाही ताहेले तुरंत करंतु नहेले आपण मानकर किस्ती टंका बा 22तम किस्ती टंका हुए तो अटकी जाई पारे। तो आपण माने सब किछि डिटेल्स जानि पारिले समस्तंक पाखकु शेयर करंतु। वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुंचीबो। तो वीडियो को एठी एंड करूछि। जय जगन्नाथ।